स्पीकर साहब लग रहा है कि वो वज़ीर साहब कुछ स्पीड में थे तो मेरे सवालात के जवाब उन्होंने पहले ही दे दिए. सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग हिम बैक टू माई क्वेश्चंस अगेन. जनाब स्पीकर, इसमें तो बहुत लंबी फहरिस्त है बड़े बड़े इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, उस पर मैं अलग सवाल करूंगी. लेकिन जो बहस चल रही है पैस्को का जो डिज़ास्टर हुआ वीट प्रोक्योरमेंट का, उसमें सिर्फ एक छोटा सा मुझे कमेंट करने दें कि उस पे एक इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर की. मेरा यहाँ पर ये रिकमेंडेशन होगी कि उस इंक्वायरी के साथ जो हशर हुआ है उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस इंक्वायरी का जो हशर हुआ है उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट प्लीज़ इस हाउस में हमें रिटन फॉर्म में दे दें. ये इतना बड़ा स्कैंडल है स्पीकर साहब, आप पनिशमेंट बेशक ना करें, लेकिन हमें बता दें कि हुआ क्या है, और उसके नतीजे में जो रिकमेंडेशंस आप आ जाएं, पॉलिसी चेंजेस आ जाएं, वो इस हाउस में रखें. और उसकी स्पेसिफिकली एक सवाल मुझे होगा, एक बड़ा इशू जिसकी वजह से ये स्कैंडल हुआ है वो ये है कि आपने वीट प्रोक्योरमेंट डीरेगुलेट कर दी है. आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी कि जो जितने भी जैसे भी कहीं भी कैसे भी कब भी वो प्रोक्योर करके आपके सामने ट्रक आकर रख जी. व्हाट इज द क्वेश्चन? So the question is there an assessment first, inquiry of the inquiry के साथ क्या हुआ and report here, and is there some discussion कि जो deregulated wheat procurement है, क्या हुकूमत उस पॉलिसी को रिवाइज करने जा रही है? और ये जो एक लंबी फहरिस्त रखी गई है, इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो SIFC से रिलेटेड है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग का है जनाब स्पीकर, और इस पर काइंडली हमें एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दें. ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है क्या? ये ज़मीनें कहाँ से ली गई हैं? ये कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी कैसे, और इसका स्टेटस क्या है? और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है, जो छोटा काश्तकार है, इस कॉर्पोरेट फार्मिंग से उसके राइट्स जो हैं वो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि छोटे फार्मर के राइट्स कॉर्पोरेट फार्मिंग के नतीजे में प्रोटेक्ट होंगे? एंड आई विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दिस हाउस टू व्हाट इज़ हैपनिंग विद कॉर्पोरेट फार्मिंग इन इंडिया. अभी जो मोदी साहब का रिज़ल्ट, इस पे हमने बहस नहीं की, लेकिन एक रोशनी की किरण हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क में कि ये जो ह्यूज मार्केट इकोनॉमी और स्टेप्स जो मोदी साहब ने लिए, ही इज़ कम क्रैशिंग डाउन, एंड वन रीज़न इज़ कॉर्पोरेट फार्मिंग. वी नीड टू असेस कि जो फार्मर्स के साथ वहाँ पर हुआ है, हम अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो मिनिस्टर साहब प्लीज़ वजाहत करें कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है क्या? जी मिनिस्टर साहब, पहले सवाल का जवाब दीजिए. कुछ चीज़ें रोक ली थी जी, इसीलिए क्योंकि आपकी फाजल रुकन जो हैं वो आपके पहलू में बैठी थी, उन्होंने यही सवाल कर दिया तो जवाब ना देना भी गुनाह था और देना भी गुनाह था. तो फिर वो क्या किया जा सकता है जी ऐसे में? वो कहते हैं कि मुझे शरह से कोई ज़िद नहीं, पर इस इत्तफाक का क्या करूं, ये जो वक्त बादा कशी का है यही ऐन वक्त नमाज है. तो अब देखें, वही सवाल उधर से वही इधर से, तो मुश्किल हो गया मेरे लिए. वज़ीर आज़म ने यूथ बिज़नेस और एग्रीकल्चर लोन के तहत भी एक मुनासिब रकम मुख्तस की है, और वो जो नौजवान काश्तकार हैं उनको प्रमोट करने के लिए वफाक ने 80 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जी, और सूबों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको ये इंट्रोड्यूस करवाएं. ज़रूरी मशीनरी के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए मार्कअप के ऊपर रीज़नेबल सब्सिडी दी जा रही है, और 5 साल के जो नहीं, ये चीज़ें वो हैं जी जो पहले नहीं. आपने कहा कि क्या इक़दामात हो रहे हैं, आपने पूछा, और फिर मैं SIFC पे आज टेकन एज रेड हो गया. मैं आगे चल पड़ता हूँ ना जी, क्योंकि आपने फिर कहा कि नहीं आप मज़ीद बताएं कि और क्या कर रहे हैं आप. तो ये चीज़ें तो हैं जो ट्रैक्टर्स के बारे में सारा. अब आपने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, देखिए कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो मॉडल तजवीज़ किया गया लिम्स के ज़रिए, वो जो गैर आबाद रकबे थे, चोलिस्तान के थे या कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का ज़ायरा रकबा नहीं है, स्टेट के ऐसे रकबे जो कि दहाइयों से बंजर पड़े हैं और जिन पे एक दाना नहीं था उगता, उन रकबों को प्रायोरिटाइज़ किया गया. और लिम्स की जो एक्सपर्टीज़ थी उन्होंने उसकी लेवलिंग के लिए, वहाँ पे पानी के इंतज़ाम के लिए, और वहाँ पे फिर उसके बाद जो मॉडर्न फार्मिंग है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए वो स्कीम दी गई.
اس پہ ظاہر ہے ابھی یہ ایک نیا پودا ہے, اٹس اے نیو بیبی, تو ٹائم لگے گا اس کے اثرات آنے میں. آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اس کے کیا ریزلٹس نکلے ہیں, کیا کہاں پہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس سینٹرل ایشیا کی اور مڈل ایسٹ کی مارکیٹس ہیں جہاں پہ آپ کی ایگری ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جا سکتی ہیں. میرے ایک دو میٹنگز میں بیٹھنے کی وجہ سے میرے نوٹس میں ہے کہ آپ کو لائف سٹاک میں بہت اچھے کانٹریکٹس جو ہیں وہ آفر ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں, اور آپ کے توسط سے میں یہ قوم تک بات پہنچانا چاہوں گا کہ مڈل ایسٹرن جو ہمارے دوست ممالک ہیں, یو اے ای ہے, کویت ہے, سعودی عربیہ, قطر, بحرین, ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان سے ابھی تک ان کو لائف سٹاک کے حوالے سے صرف شاید 5% یا 6% جا رہا ہے, اور اس میں پوٹینشل ہے. ان کے ساتھ کچھ ہمارے ایم او یوز بھی ہوئے ہیں. اسی طرح جو آپ کے فروٹس ویجیٹیبلز ہیں اس میں وہ انویسٹ بھی کرنے آ رہی ہیں پارٹیز وہاں سے, اور آپ کے مقامی جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ اس میں نہ صرف کہ جو زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ پھر ویلیو ایڈیشن کے لیے جو پلانٹس ہیں اور ان کا ایڈ کر کے تو اس میں آپ زرع مبادلہ میں بہت اچھا ایک انقلابی اضافہ کر سکتے ہیں. اب باقی چیزیں ڈیلیور ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے جی, وہ ظاہر ہے اوور نائٹ نہیں ہوگا. میری خواہش تھی کہ رانا تنویر صاحب خود ہوتے وہ بتاتے کہ اور کون کون سے ایسے انسینٹیوز ہیں جو انہوں نے لیے ہیں, لیکن جو آخری بات کہی گئی کہ کسان کو اگلے سال, یہ بات درست ہے کہ ہمارا کسان پریشان ہوا. میں بھی بطور کاشتکار یہ جانتا ہوں کہ یہ جو فصلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے یہ مارکیٹ کموڈٹی پرائسز کی وجہ سے یہ کسان کو بڑی بری طرح متاثر کرتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر 27 ملین ٹن تھی پیداوار تو اس میں سے میں جیسے پنجاب کی مثال دے رہا ہوں, پنجاب نے اس میں سے 3 ملین ٹن کے قریب ہی پروکیور کرنا ہوتا ہے جو ہسٹوریکلی رہا ہے, اور مرکز نے جیسے میں نے عرض کیا کہ 1.8 کر لیا ہے, تو باقی تو آلریڈی سارا اوپن مارکیٹ میں رہتا ہے. کسی زمانے میں پیڈی جو ہے, منجید جو ہے وہ بھی ریگولیٹڈ تھی, پھر ہم نے اسے ڈی ریگولیٹ کیا, آہستہ آہستہ مارکیٹ سٹیبل ہو گئی. گنے کے حوالے سے بھی کچھ یہ ایشوز رہے ہیں. باہر کیف کسان حکومت کی پرائورٹی ہے, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری جو جی ڈی پی کا 1/4 جو حصہ ہے وہ زراعت کا ہے, ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے. اس پہ اسپیشل کمیٹیز بھی ہیں. انکوائری کے بارے میں سوال چوتھا کیا گیا کہ جو انکوائری تھی ویٹ امپورٹ کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کی, اس انکوائری میں پرائم منسٹر صاحب نے ہر سٹیج کے اوپر خود بریفنگز لی ہیں, اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن بڑے ایبل آفیسر ہیں, ان کی سربراہی میں بہت اچھی شہرت کے افسران نے وہ مکمل کی. اس میں نہ صرف جو ایکشنز ہیں وہ پروپوز ہوئے ہیں بلکہ ان پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے. فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی رپورٹ میں کچھ حصے ہیں جو میں 1-2 میٹنگز میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے پتہ چلا. بار کیف اب تو آئین میں ترمیم آنے کے بعد یہ نہ صرف اس معزز ایوان کا بلکہ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے یہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے. 19A کے تحت وہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی. آپ اگر سوال جمع کرانا چاہیں تو متعلقہ ڈویژن جو کیبنٹ ڈویژن ہے وہ اس کا جواب لے آئے گی. اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں I'll get you connected with them.